몽팡으로 맞을 차이가 차이던데. jangan gotong mo. Hilip ni kasi meron ano. 몽팡으로 맞을 몽팡으로 미수 lokal mat 나이랑 오데. Colang baningan. Lokal misu anak yang ada oh ya lokal misu mat yang mana? Baik gitu. Pokoknya orang nak kena. Iya lah. Iya macam tu. Sakay kan ko? Pagandang pagabay kaya sa kampanya nila. Wah mahajon. Baca sa kampanya ini barang-barang ya. Karyo rak bete barang-barang. Ken. Mo. Ngok karyo dende paling aja. Kari. Silat tradisi. Sing masakan dengan bercela, mau tak lebih biasaan, cela sekan dengan.